प्रथमरे जाण पेषणी गर्जन द्वितीय घंटा नाद स्वन तृतीय शब्द डाकई पाराबात प्राय चतुर्थरे वीणा नाद हुए जना पंचे पंचजन्य शंख प्राय तदनते हुए एक शब्द भेरी गर्जन रु विशारद सप्तम शब्द ढोल वाद्य नाद अष्टमे घन गर्जन घेज झिंकारी नवमरे शुणे कनकु डेरी दशमरे वाद्य किणी किणी नाद अर्जुका जे भावे पद चाड़ी एकादशे वंशी नाद स्वन शुणी मन हुए छन्न छन्न बेलकु बेलरे से वंशी स्वनरे शपथ स्वर विराजे ताने से काल सुख कही नुहई बेलु बेल से मुरलीश्वर लभी सुधाधार परम आत्मा आत्मारे मेल नेत्रुलोतक धारा बहई से बेल सुख कही नुहई द्वादश शब्द नृत्य गीत भेद तही आत्मा आत्मा निज जाई वंशीरु शब्दक्षर राम रामक्षरु से जे राम नाम मुनि मनोरम प्राण सूत्र रे मोरा बिहरु से ही शब्द रे हो जाई मन दयानिधि भावे रात्र दिन वायु टांगी धामे वायु सूत्रे ध्याने तिसाणिया तिकुटरे ध्याई से नामे स्मरण थिब प्राण प्रयाणे मोरा नाम ध्यायु पिंडु प्राण जायु यही भिका श्रीपयर जुग्मे स्थित प्रज्ञर लक्षण श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय 55 रु 68 श्लोक रे कहा जाइछि ताहा मु कहूछि वर्तमान तो शुण कौन प्रजहाति जदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते अर्थात मनुष्य जेतेबेले ता मनरे थिबा समस्त कामना गुड़ी को परित्याग करे ओ निज ठारे केवल निज द्वारा संतुष्ट रहे सेतेबेले ताहाकु स्थित प्रज्ञ बा स्थिर बुद्धि विशिष्ट व्यक्ति कहा जाए। आउ कौन दुखे स्वनुद्विग्न मनः सुखे सुविगत स्पृह वितराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते अर्थात दुखरे उद्वेग शून्य सुखरे स्पृहा रहित आसक्ति क्रोध और भयमुक्त स्थिर बुद्धि विशिष्ट मनुष्य को मुनि बोलिकी कहा जाए। आउ कौन ना ज सर्वत्र नभिस्नेह तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता अर्थात जे समस्त विषय रे ममता शून्य एवं सही शुभ अशुभ विषय को लाभ करी आनंदित बा विषादित हुए नहीं ताहार बुद्धि स्थिर बोलिकी जानिबा को हुए। आउ कौन ना जदा संघरते चायं कुर्मंगानीव सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता अर्थात कईछ अंग सदृश से ही योगी जेतेबेले निजर इंद्रिय गुड़ी को स्व इंद्रिय विषय प्रत्याहृत करिनिए सेतेबेले तार बुद्धि स्थिर बोली जानिबा को होइथाय। आउ कौन विषया विनिवर्तन्ते निराहार स देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते अर्थात कामना वर्जन होइथिबारु सेही विषय अनाहारी पुरुषर विषय उपभोग मान निवृत्त हो जाए मात्र तार विषय तृष्णा परमात्मा को दर्शन करी निवृत्त होता है। पुनश्च कहा जाइछि जे जत तो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपच्चितः इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसभं मनः अर्थात जत्नशील विवेकी व्यक्तिर मन को आलोड़नकारी इंद्रिय मान बलपूर्वक हरण करती। पुणी है कौन नातानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः बसे हि जसेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता अर्थात
ସେଥିଲାଗି ଯତ୍ନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆୟତ୍ତ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ରହେ। ଯାହାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗଣ ବଶୀଭୂତ ତାହାର ବୁଦ୍ଧି ସ୍ଥିର। ଧ୍ୟାୟତୋ ବିଷୟାନ୍ ପୁଂସଃ ସଙ୍ଗସ୍ତେଷୁ ଉପଜାୟତେ ସଙ୍ଗାତ୍ ସଞ୍ଜାୟତେ କାମଃ କାମାତ୍ କ୍ରୋଧୋଭିଜାୟତେ। ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୟାନ କରୁ କରୁ ପୁରୁଷର ସେଥିରେ ଆସକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଆସକ୍ତିରୁ କାମନା ଓ କାମନାରୁ କ୍ରୋଧ ଜାତ ହୁଏ। ଆଉ କ'ଣ ହୁଏ ନା କ୍ରୋଧାତ୍ ଭବତି ସମୋହ ସମୋହାତ୍ ସ୍ମୃତି ବିଭ୍ରମଃ ସ୍ମୃତିଭ୍ରଂଶାତ୍ ବୁଦ୍ଧିନାଶୋ ବୁଦ୍ଧିନାଶାତ୍ ପ୍ରଣଶ୍ୟତି। ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ରୋଧରୁ ବିଚାରହୀନତା, ବିଚାରହୀନତାରୁ ଆତ୍ମବିସ୍ମରଣ ଫର୍ଗେଟଫୁଲନେସ୍, ଆତ୍ମବିସ୍ମରଣରୁ ବୁଦ୍ଧିନାଶ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିନାଶରୁ ଅଧପତନ ଘଟେ। ଆଉ କ'ଣ ହୁଏ ନା ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ବିଯୁକ୍ତୈସ୍ତୁ ବିଷୟାନିନ୍ଦ୍ରିୟୈଶ୍ଚରନ୍ ଆତ୍ମବଶୈର୍ବିଧି ଆତ୍ମା ପ୍ରସାଦମଧିଗଚ୍ଛତି। ମାତ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବଶକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନୁରାଗ ବିରାଗ ରହିତ ହୋଇ ଆୟାତାଧୀନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଭୋଗ କରି ଚିତ୍ତଶୁଦ୍ଧତା ଲାଭ କରେ। ପୁନଶ୍ଚ ପ୍ରସାଦେ ସର୍ବଦୁଃଖାନାଂ ହାନିରସ୍ୟୋପଜାୟତେ ପ୍ରସନ୍ନ ଚେତସୋ ହ୍ୟାସୁ ବୁଦ୍ଧି ପର୍ଯ୍ୟବତିଷ୍ଠତେ। ଚିତ୍ତଶୁଦ୍ଧ ହେଲେ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖର ନିବୃତ୍ତି ଘଟେ। ସେହି ଶୁଦ୍ଧଚିତ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିର ବୁଦ୍ଧି ଶୀଘ୍ର ସ୍ଥିର ହୁଏ। ନାସ୍ତି ବୁଦ୍ଧିର ଯୁକ୍ତସ୍ୟ ନଚା ଯୁକ୍ତସ୍ୟ ଭାବନା ନଚା ଭାବୟତଃ ଶାନ୍ତି ରଶାନ୍ତସ୍ୟ କୁତଃ ସୁଖମ୍। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଣାୟତକାରୀର ବୁଦ୍ଧି ସ୍ଥିର ହୁଏ ନାହିଁ। ସେହି ଯୋଗବିହୀନର ଆତ୍ମଭାବନା ରହେ ନାହିଁ। ଆତ୍ମଭାବନା ବିହୀନ ଶାନ୍ତି କାହିଁ? ଅଶାନ୍ତ ଚିତ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିର ସୁଖ ମିଳିବ କୁଆଡ଼ୁ? ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣାଂ ହି ଚରତାଂ ଜନ୍ମନୋନୁବିଧୀୟତେ ତଦସ୍ୟ ହରତି ପ୍ରଜ୍ଞାଂ ବାୟୁର୍ନାବମିବାମ୍ବସେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ମନ ବିଷୟରେ ବିଚରଣଶୀଳ ଅଣାୟତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ପଛରେ ଧାବିତ ହୁଏ, ତାହା ଜଳରେ ନୌକାକୁ ବାୟୁ ହରଣ କରିବା ପରି ତାହାର ବୁଦ୍ଧିକୁ ହରଣ କରେ। ପୁନଶ୍ଚ ତସ୍ମାତ୍ ଯସ୍ୟ ମହାବାହୋ ନିଗୃହୀତାନି ସର୍ବଶଃ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣୀନ୍ଦ୍ରିୟାର୍ଥେଭ୍ୟଃ ତସ୍ୟ ପ୍ରଜ୍ଞା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତା। ତେଣୁ ଯାହାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବିଷୟରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ତାହାର ବୁଦ୍ଧି ସ୍ଥିର। ତେଣୁ ସ୍ଥିର ବୁଦ୍ଧି କାହାର ବା କାହାର ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛି ସେ କଥା ଏହି ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଜଣାପଡ଼େ।